Guys, namili kami na nag-order kami ng pagkain sa Spice Garden. Ito, tingnan natin. 9 o'clock na sa gabi guys, pero ginutom daw siya. Well, kami din. Ito guys is naan bread. Tingnan natin. Yung papadums yata. Kasi maintindihan yung sulat mo. Okay, potato curry. Potato curry. Tapos may salad. And then Jalfrezi guys. Yan. Jalfrezi curry. Tapos, may isa. Tingnan ko, ito isa ay ano to. Kaiwan ha? This is not masala. Yung isa naman is ito guys, masarap itong Indian restaurant dito. Masarap siya mag-luto. Malapit lang sa amin. Ayun. Tikka masala. Yan. Tikka masala yan. Tapos, jalfrezi. Yan. Saka may ito is i-open natin ito. Fish kebab. Fish kebab. Coffee kebab. Coffee kebab. Tapos may salad. Yan. Potato curry yan. Tapos ako. Isa Bombay potatoes. Bombay potatoes or potato alone. No? Tapos may onion bhaji. Another rice. Yan guys. Ito yung na-order namin. Nag-order lang kami. Tumatawag lang kami sa phone. Tapos, pinipit ng asawa ko doon. Kain tayo guys.